আসসালামু আলাইকুম। তো আমার সকল প্রবাসী ভাইদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলি, এখানে দুইটা চার্ট ক্যালকুলেশন বুঝছেন, চার্ট রুট ক্যালকুলেশন আপনাদের মাঝে ওপেন করে দিলাম। এগুলো আছে চার্টের গেম, ঠিক আছে, রাউন্ড গেম আছে, রুল গেম আছে, সব কিছু গেম এখানে আছে। যারা চার্ট রুট ধরে গেম খেলেন তারাই আসলে পেপারগুলোর মর্ম বুঝতে পারবেন, অন্যথায় অন্য কেউ বুঝবেন না। কীভাবে কি হয়েছে, কীভাবে ক্লোজ ডিজিট, কীভাবে টোটাল, কীভাবে ওপেন ডিজিট বাইর হয়েছে, এই দুইটা ক্যালকুলেশনে আপনাদের আমি দেখা দিলাম। তা আপনারা ভিডিওটা দেখেন, দেখলে হয়তো অনেক কিছু বুঝতে পারবেন। এখানে চার্টের গেম তো, চার্ট রুটের গেম তো এত সহজে কেউ বুঝতে পারবে না, কিন্তু কিন্তু এখানে যে গেমগুলো বাইর হয়েছে অনেক সুন্দর সুন্দর সেট আছে বুঝছেন। তো আপনারা দেখেন, পুরো ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখেন। स्ट्रेट फॉरवर्ड शार्ट बन के आ जाए, ठीक है जी। अच्छा, अगर यहाँ से ले हम ये 9 का टोटल और ये 2 लास्ट की फिगर, ये 2 बना, ये 0 का टोटल 2 लास्ट की फिगर फिर 2 बना, ये 9 का टोटल 2 लास्ट की फिगर फिर 9 बन गया, ये टोटल और ये 2 लास्ट की फिगर फिर एक 9 बन जाए तो 1 7 पड़ा हुआ तो 1 ही लगे तो 9 बन जाए, तो 2 2 9 9 होके आ जाए तो ये एक 1 लग जाए यहाँ पर। या इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि राउंड बनाए तो ये 8 और 7 क्लोज में लगा के 5 बनाया, ये 5 और ये 2 क्लोज में लगा के 7 बनाया, 5 7 हो गया। अब 2 बढ़ा के 9 बनाए तो ये 8 पड़ा है तो ये 1 लग जाए यहाँ पर, ये 9 बन जाए, ठीक है जी। 5 7 9 बन जाए और 8 8 8 बन जाए तो 1 लग जाए, 2 2 9 9 बन जाए तो 1 लग जाए। या इसको हम इधर से लेके आते हैं, ये क्लोज ये क्लोज ये क्लोज 3 लगा के उसने 2 बनाया तो नेक्स्ट में उसे